আপনারা দেখছেন অমর বার্তা, সত্য উদ্ঘাটনে সদা সর্বদা আপনাদের পাশে। কন্ট্রাক্টর সময় সালাইলাংকে লোকাল এমএলএ রঞ্জিত দাস বিভিন্ন কেব্রক সালাই কোনো রেসপন্সিভ রইয়া সেম টু সেম হাই সাকাও কাইসা ভিটামিন আলকাতরা হাই লুই থাকা অরণ সাকা কিসা ফুলাই রাখা মহাই পাইকে বাস চিনে করব একেবারে 2 নাম্বার সামু চলাই তো হাসি চিনে এদিকে বিশেষ করে অমরপুর যে কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন ফ্লেনেরাও ও পার্সেন্টেজ রাখা সেম রকম ও যে অমরপুর নি লিচু বাগান বা এগ্রিকালচার অফিস থেকে অনারাই পাড়া পর্যন্ত যে PWD নি রুট সামজা মানে এমন যে 2 নাম্বার তাবু যে ভিটামিন লুখা এমন যে পাতলা ভিটামিন ও ভিটামিন লুজাক 2 দিন খা তাবু বরক আর জাগাও কোনো মালেরিয়াখো অবা হাইকেন ও যে অমরপুর 2 নাম্বারই কাজ চলে তুমখা প্রায় 1 বছরनि উপর থাকা ও লাमा সোनामजाक তাবু উপায়খো তাই সিকাঙ্গো যে পাইজাক আবো যতন অব নিনি যে পাথর গুড়ারি যেমন আবো যতন উঠাও গই বিখা ওকে অম হাই 2 নাম্বার ইখে কাম চলে তুমখা তাবো সুজরাতই কোনো আর জাগাও অব হাই কন্ট্রাক্টরক সামু কাহামকে তাঙ্গিয়া এডিসি এলাকাও যতন 2 নাম্বার ইখে কাম তাঙ্গো যে ঠিকাদারি অমরপুর नि जे PWD अफिसो बासा बरक आरो जागा कन्ट्राक्टर एसोसिएशन सोनामै बरक आरो जागाओ पार्सेन्टेज नालाय दंखा ओंखाय एडिसि एलाकाओ ओंखाय बेसिबाग अब हाइके 2 नाम्बारि काज चलै दंखा 1 बছরसो थायाखो ताबुबो आबो लामा जे अवस्था काहिल दंखा ओंखाय तिनि नक फाइका आरो चों जे अनाराय थांमानि जे रोड जे नक फाइका आरो अलरेडि जे मेटेलिं खलाइजागो बरक ठीक न ভিটামিন दिखा पातला की ভিটামিন दिखा किन्तु 2 दिन थाका तिनिबो और जागाव कोनो बरक सीट बा अब हाई जे पाथर गुरा रिजाया अब हाइके जे उनको खलाइमाराव सिल रिमाराव पातला के सिल रिउई अब हाइके 2 नाम्बार काज खाइका आबनि बागैनो आं हास्ते हापानि लोकरनो अबनो सान मुजुगो जे एडिसि एलाकाओ जे रायजोनि जे सामु चले माने जे PW থেকে যতন 2 নাম্বারে কাম চলে দंखा आबनि बागैनो आं लुकरनो अबनो कइनाय एलाकाबासिनि बरब जतन अबनो बरक काइसा रिपोर्ट दिलाइखा बा बर अबजेक्शन खलाइखा किन्तु कोनो खाना जागिया अब हाइकेनो कन्ट्राक्टर सामु तांग दंखा आबनि बागै बाध्य तांगै जों फाइ ओ लामा नायफैखा ओ लामा बेलाय काहिल बेलाय अवस्था हामया नायदि तिनिबो रिजायखो ओ ভিটামিন राइन थांखायके ते अब माल रिफाइनि अब ते ओ कौनि दिबा वार नाय दिबा वारिया अब हाइकेनो 2 नाम्बारि काज एवं बर आरो जागाव 2 इंची बा 1 इंची अब हाइके खायना बया बर माने साना थांखाके 0% सामुतां बर अब हाइकेनो बेसिबां ओ अमरपुर एलाकाओ चले दंखा जों बार अबनो तै कक साखा किति खाना जागिया आबन बागैनो तिनि बाध्यता जों भिडिअ कैमरा खलाई अबनो नायना नांखा आबन बागै हास्ते हाफानि लोकरक नायदि अम हाइके चिनी एलाकाराव सामु चलै दंखा आबनो जों टोटली अबनो नाय टोटली बर्ड खलायनांथों अबनो उठावै तेवैसा सामु गताके तांनांथों अबनो चिनी काइसा लोकरनो बा सरकारनो गोसार मुंख अटो मालिक आं काइसा मुंखौ बसे तिनि नरक ओ जे अनाराय जे थांमानि जे PWD नि सामु बाहाय के चलै दं नरक जे अटो ड्राइभार बानरकले ओ लामानि कन्डिशन बाहाय तब अनारायनिफ्राय अमरपुर थांनानै जों मतैनो प्राय लाइसर लायो लामना प्राय बছর कासा नोंथांखौ लांखायजा फिया नायनि काबासो 2 नाम्बारखौ लांखायजा कन्ट्राक्टर फंबाय सालायके बसुं सामाया चिनि लोकेल एमएलए हाय विभिन्न बर इस्यु खुनोवै ताग लामा हाय दङो जों पाब्लिक बर कन्ट्राक्टर सं बाजार सामखायनि समय बाजार लाहाके चिनि बादारना कोनो बर रेसपन्सिभ रिया मानैया बा कख नाना थांया हायसि काइसा कक साना थालांखा चिनि अनारायनि जे थामा लामा ओ ताक पिस ताक नर नोइ तंना बसर काइसा खख बसि ताक बुसिना जागा गोबां जागा कका चिनि मा हायचिनि तिप्रासा आमसायके 2 नाम्बार सामु सलजाक दङो आरो कन्ट्राक्टर समय सालायलांके लोकेल एमएलए रঞ্জিত दास विभिन्न केब्रक सालाय कोनो रेसपन्सिभ रइया ताबु बसकामते लामा कताल खाजाक दङो नरक थांखा नुनाय मीडिया सना कयबो थां नायके नुनाय आरो बो सेम टु सेम हाय साकाओ काइसा ভিটামিন আলকাতরা হাই লুই থাকা
Oron saga kisa play raka mahi pai ke bas sini edisi am sayo ke mahi ke samu solai tong bin nam o samu complete dengkha omo complain pai jak sinai di o lampai men bosor se kai tong tak sung ani gari bat হ্যাঁ ও লামা তাবু যে সামুদে চলাই তংখ না পাইদি পাইখা paya kho samu solai jak khai pata gedung ma simu thak jak bobtui system nei bono sung saime ya pia samule solai ni tong kho ta bus kamu sung nu khai ro kaisa vitamin alkatra patla ke luzak no boi pai ka tong pai probu ekre 2 number samu solai tong hasi sini edisi am sayo হামবাই তাকুনো অব নাইদি লুকুরকনি যে ও আমচাই এলাকানি বরক যে অটো ড্রাইভার আং সুংখা যে তাবু বু সামু চলাই দंख পাইসুগিয়া খ খ্লাইনো দङ কিন্তু বাকিটা 80% সামু পাই থাকা কিন্তু পাই থাকফানো যে পাইজাক যতন মানে আব যে সিল রিজাক আব কোক সাজাক আব যে মেটলিং রিমানি গে অব হাইকে কোক সাউইনো সামু চাইয়া অব হাইকে 2 নাম্বার চলাই দंखा এহিন্দা যতন ও যে সিল রিজাক কোক সাজাক আবনি বাঙ্গিনো তিনি চুং ফাইনাই ফেকা একদম 2 নাম্বারই আবনি বাঙ্গি অমরপুর বিশেষ করে অমরপুর যে কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন প্লেনেরাও ও পার্সেন্টেজ চাকা সেম রকম ও যে কন্ট্রাক্টরবো অব হাইখানে সামু তাঙ্কা আর বড়কে আজকে পার্সেন্টেজ জানায় আর এডিসি এলাকাওকে এমন 2 নাম্বার 3 নাম্বার অব হাইকে কাজ খাই থাঙ্কা আবনি বাঙ্গিনো অবনো কাহামকে রুসাউই তেবৈসা কতালকে খালাইনার বাঙ্গি जों অব অফিসিয়াল বুজানাय তাই जों সোশ্যাল মিডিয়া অবনন পোস্ট মাখাইনাय কারণ চিনি লামাংখা জীবন লামা করে হিংকে जों কোনো জায়গা যোগাযোগ খাইমায়া কাইসা কাইসা লামা মানানে অনেক সময় নাঙো ও কাইসা কাইসা মান মাসে তাবো অব হাইকে 2 নাম্বার খাইজা খাইকে আবো সাবনো সাউই হামছিনাय আবনো বেলাই পাবলিক নথানি খা সামানে হামবাই।